2503. 7-1. 7-1. Ako yung sinasamahan. Ika. Dapat in-off mo yung PvP, Bryce eh. Ayan. May mga letter Go bar yung lang wall, ha. oh. The code is 2641. Wait. I know this. A-Y-E-G. Ayeg. Ano ayeg? Wala namang E eh. Ayun o. Ay, nga pala. My bad. Ay, hindi! Install! Ay, no? Tignan mo yung cell. May number. Kaya nga, yun nga ginawa ko. 2641. Ba't di mo sinabi? May natada mo yung break. 261. E. Let's go. Alis! Live now, eat hunger. Wow. Nangyari? Wow! Oh shit. Oh my god! Ah! Dead! Meron pa! Bro! Dito. Crowbar! Ah! Pumasok kayo! Ito parang door! Go! Puta, go! That's so crazy! Wala. Ito yun. 7. Yo! 1. Ito na din kailangan natin na ito, no? Help! Wala. It was at this moment he knew. A few minutes later. Ay! Ay! Uy, nasan na ako? Guys, help! 4, 5, 0, 3. At di ka 2503. 7-1. 2. Pinit na to eh. Ako na. 7-1. 7. Go dagdag. Ano ulit yun? 7-1. 7-1. 7-1. 7-1. 7-1. 0-3. Man, sayang lang yung revolver ko. Ano ulit? 2-5. Mali. Ako nga! 7-1. Sige, wala. Try natin baliktad. 2, 5, 0, 3, 7, 1. Di pa rin. Try natin.
71032571. 710325. Samahan nyo nga ako sa baba. Nathan, samahan mo ako sa baba. 2, stop! Bro! Ew. Ako yung pinatamaan mo eh. Teka. Wala, dun dapat eh. Ito. Chill. Ay, ito. Ano ba to? Baka yun. Sige nga. Oh, yan yung keycard, red. Gagi yung ano. Ah! Ay! Apple! Muna. Go. Muna, go! Go! Teka lang, saan mo na makuha yung mga ammo? Muna, go! Nice! Kendrick, sa kamukha Saan na yun? May nakita ko. Nawala, no. Kuya, saan na kayo? Punta ka sa vent. Ay, sa vent ba kayo? Wow. Dapat ganito setup pa mutag eh. Kuya. Laptop nga lang ako na may mouse eh. Ew. You're, Let's making go, no? me mad. Uy! Ah! God, mutag ganyan! Asan tayo? Kahit yung beat! Saan kayo nahulog? Gagawa yan! Saan yung secret? May namamatay. Ayun naman na yun. Nakikita daw. Wala akong nakikita.